Mondoro attaque fait fin damado de kera Mondoro comme te wo prévu ñini nawte koy wallahi billahi prévu dalu ko la non dalu tew est-ce que e be dalu yere ñini ko malien kan ayo te dalu bi no mo be dalu ñini mali ni france ka ko kan e ka dalu ñini o yere ka malien kan folo ban ibita jien kono ni malite ni enquête chamanke ge dugu foite ko na ka dugu ni mo rebe ñona ka bo dugu defan iba yoro kilem na we mali même na fin kele fiana ni aramaden ni bana barama ki ban sebe kema ki be wari ñini no yala ete bara jolena eti foi la ke ka soro e ga bla fadew ñe ibe mere mali problème be ibe mawo maye ka be francisco kuma ka ba do bala ka ba défend a be sege ka la jeban ne be mi ñini masara manfe ala kana ne ke jamana wore ka joye ka teme nga joya ka mali joya ka amina ya rabbi ibka jamana kono ibe mo ye ka be aka jamana labla ko jamana wore ko dalu ñini te fewere de mais ame mi ñini mali fe ala ka bela jelen tubi ala ka family duma ala ka to ka do ko jamana kanu ko ala bato do re fenedo sigato la ko nous n'avons pas famia ame ñogoy mais amena Mondoro tala mune kera Mondoro nya fo temeli ani français patrouille ke ñogon fait blindé do la kuma na ame traité de coopération militaire la blindé am ben patrouille ke blindé mununa o blindé do yera kele sin fait Mondoro kele sin fait ka terroriste go se futara ko to ay o blindé yera mais pour que qu'on fasse blindé munu yera est-ce que Francis de là ka communiquer donc kale ka blindé do ko terroriste sutarana ya ama de ga bon ne mo ke ne ka blindé yera olu bolu prévu be ke mo kan no prévu na soro kun ko terroriste do kera biu kan ku ka minen do minen na yini sen fe wa France ka minen mu minen na o de ni terroriste munu nana Francis minen de yera u bolu amarfa o mun fe o de la ka fo ko ka marfa do kesu do tarawa ay je m'afo ne mo fo o marfa mana ye edunga markire do o jonta itado prévu sabana nunu de kumbe anga chama norline o kumbe ka fo ko be munu ta ko traducteur o kumbe ku ta de ko recruter o ka marfa ta malikama u bana olu bana mo badene banu bulu o ba pour y ka fere soro ka mali déstabiliser ou est Bazoum ou non est complicité que ou est terroriste bla kana mali kono parce que kuma recrutement la o de manya o munu bora ye fene Mondoro kala la nye badien faka munu minena olu yere da ko ka bom do dugu jukoro ko France ka armée de ukalala terroriste mu minena ko sayna terroriste munu minena ko ka bom do dugu jukoro ko France ka armée de ukalala Allahu akbar non o dalu o fene to etuni dalu mi me France yere ka na ya yere choro u ka commandant do ye interview do ke Africa numéro 1 chaîne kan ako ko Mali de a interdit France la ka kana na centre la ko de attaque kunye parce que olute Allahu akbar bon ni o kumata ko fene laje a question posera ne kunya question jabi Africa numéro 1 kan ni o ta ko laje o ko mu u be fe ka yira ko kumina olute chamanchela Mali yo interdit la o de Mondoro attaque mais ame yogo nyinga olu kun te akwa na sobanda bekea olu kun te akwa na ogosa go bekea ola jura kera ko lutomi techiti kera ko lutomi bo obeni neta ka ni ne kena foko olu te ko de ni mais ama yere nyinga olu yere be mune lampi alsa aw genen ko fe I genen ko fe e genen koro ko fe e bina mune fotuni ke bo fokito armela non ite la même blé bon ni o laje ou be méthode min kono o ye galontier na be foma ko la guerre de perception no ye désinformation délation and fabrication par exemple RFI on venait de kanga RFI nominé RFI de dako an mo ngwani wolonvla o de sara RFI ko ma binani sara RFI o ma binani min don
an fana bɛ RFI ɲininka a y'o sɛbɛn yɔrɔ min na mɔgɔ min y'o tɔgɔ n'a a jamu d'a ma u kana n'o prévu mais i tɛ nin mun da ko RFI kana nin prévu dɛ. non c'est à dire mun bɛ ka aw jalaki ka aw bɛ ka faransi. k'an bɛ ka faransi kɛlɛ. o tɛ nin yɔrɔ. mais est-ce que u ye RFI ɲininka ko an ko mɔgɔ 27 mais RFI ko mɔgɔ 40 RFI y'o dɔn cogo jumɛn jɔn y'o su compter k'o di RFI ma. ko RFI ka nana dalu ye o tɛ nin fɔ quoi. o tɛ RFI ɲininka dalu la dɛ. 5e colonne mɔgɔw. mais anw de an ka gouvernement de kan ka RFI a kan ka gɛn nin de senfɛ k'a fɔ RFI ɲɛna an ko maa 27 e ko maa 40 donc i ye maa 40 sɔrɔ cogo min na i bɛ na n'a ye o gɛn ko de ye nin. parce que u b'a fɔ wa an bɛ nin de don ba la sa k'u gɛn parce que n'an ma ninnu gɛn baara ma daminɛ dɛ an tɛ se k'a to RFI kana nkalon tigɛ a bɛ fɔ u bɛ ka nin baara mun kɛ komi u bɛ nin fɛn fɛn la anw ye kalan dɔ kɛ nin kɔnɔ quoi an b'a ɲɛ dɔn a bɛ fɔ nin ma ko la doctrine de la psychologie opérationnelle de la guerre de l'OTAN de bɛ nin kɛ c'est à dire u bɛ kumaw ta ka kumaw bila aw contre la ka fɛn dɔw fɔ u ma deli ka mun ye ka fɛnw bayɛlɛma i n'a fɔ hali u ka kalabanciw b'a kɛ cogo min n'an y'an ka kumaw fɔ sisan an ka kuma yɔrɔnin min ni mɔgɔw tɛ a tɔ mɛn u bɛ fitinin ta o la tɔ tɛ fɔ bilen u b'o kuma ni dɔrɔn ta dɔrɔn k'o don ba la ko karisa y'a fɔ tan. kelen kuma u bɛ 30 secondes ta la ou bien 1 minute. voilà k'a tɔ bɛɛ bila mais hɔrɔnya t'u permettre an bɛ kuma min fɔ k'a bɛɛ fɔ mɔgɔ k'a mɛn n'i ye hɔrɔn ye k'e b'a dɔn k'i bɛ baara de la kunnafoni la mɔgɔ ka kuma ni kuma dɔ b'a kɔnɔ min y'a juguman dɛ e k'a bɛɛ fɔ mɔgɔ k'a faamuya bani parce que kuma dɔ bɛ fɔ kuma daminɛ na o b'a sɔrɔ argument wɛrɛ avancera min ti o ye bon faransi ka o technique kelen a faransi jɔn minnu bɛ mali la olu fana de b'o technique kelen ta pour que tout le temps u bɛ information dɔw di mun bɛ nin kɛ faransi a nana kun jumɛn na ale de ko barikani bɛ yan ko ka terrorisme kɛlɛ ko ka armée dɛmɛ ko ka population lakana aw ma se ka nin si kɛ mais aw gɛnna aw bɛ mun kɛ yan mais o n'a ta o bɛ ka déclaration fana kɛ k'olu ye terroriste dɔ minɛ e yɛrɛ ye terroriste ye. o de bonyana bɛɛ hakili ma. mais a tɛ ka faamuya o c'est à dire o kɔrɔ de ko e ko k'e ye terroriste dɔ minɛ o kɔrɔ e bɛ patrouille de la e tun bɛ ka patrouille kɛ e tɛ ka ye bon e bɛ an ko k'e ka taa e yɛrɛ communiqué kɛ k'a ye dɔ faga donc tigi bɛ dire que a y'o dɔ fagali min kɛ aw tun bɛ min. a dun fɔra k'aw man kan tɛ ka patrouille kɛ tuguni. bon minnu b'a fɔ k'an ka prévu di faransi ka kun na u fana k'a fɔ ko faransi mun e gɛnni kɔrɔ ko k'i man kan ni baara ye jamana min kɔnɔ munna o jamana kelen kɔnɔ e bɛ taa terroriste minɛ tuguni e y'o kɛ k'i to min o la e tun bɛ fan jumɛn i bɛ yɔrɔ jumɛn e min b'i den ka taa terroriste faga ni kɛlɛ wɛrɛ yera ni e nɔ yera yen e ko k'o tɛ e nɔ ye donc mali problème cɛ tɛ muso tɛ faransi de don u b'a f'u da la u b'a waleyaw fana kɛ u b'a waleyaw kɛ parce que i b'a dɔn sisan n bɛna min f'i ɲɛna Gandi sanction min taara mali kama mais vrai que an bɛna don a kɔnɔ n b'a ɲɛfɔ la mais a dabɔra de sanction tɛ dɛ punition de don. punition. c'était pour que ka maliyɛnw k'an ni dekun an ka muruti fanga ma. parce que olu bolo ko ni kɔngɔ donna an kan k'an muruti maliyɛn dɔ ka hɔrɔnya ka bɔ o ma. dɔ ye kuma dɔ fɔ chaîne dɔ kan k'u ka laɲini ye ko ka Asimi ninnu ko ka fɛɛrɛ k'u la k'u éliminer c'est à dire k'u bɔ yen o tigi min y'a fɔ i b'a dɔn ko argument 3 de b'a soutenir tiɲɛ yɛrɛ de don u b'o logique de kɔnɔ ni ninnu fɛrɛla bi colonel cɛ 5 o anw o t'an ci to ye. non sinon o ye aw tɔgɔ tiɲɛni daminɛ. n bɛna aw la décourager. non n bɛna misali 3 di ma a fɔlɔ CEDEAO ka sanction kun dabɔra kama dɛ jamanadenw ka muruti o la o bɛ mercenaires la don dɔrɔn u bɛ taa coup d'état kɛ Asimi ninnu na. et en complicité avec l'ambassadeur de France an ye min kɛ o de kama ambassadeur de France gɛnni ma diya u ye mais n'anw ma ambassadeur de France gɛn bi i b'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ kɔnɔ. siga t'a la ɲɔgɔn b'a sɔrɔ guerre a filanan u ye Wagner nkalon tigɛ k'o bɛ Mali la c'était pour que k'a yira k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka wari don Wagner la k'u yɛrɛ lakana o tun bɛ kɛ u bolo prétexte dɔ ye ka na anw ka ɲɛmɔgɔw minɛ n'a bɛ fɔ o ma ko responsibility to protect R2P c'est à dire k'a kɛ i n'a fɔ u tɛ jamanadenw ka hɛrɛ kama u bɛ aw de kama u yɛrɛ y'o communiqué dɔ kɛ ko Asimi ninnu bɛ ka jamana ka nafolo ta k'o don mercenaires la o fana ma ɲa sisan a tɔ ye mun ye a caman ye sisan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka flotte aérienne armée ka flotte aérienne an ka armée ka bolimafɛn minnu bɛ sanfɛla la u tun bɛ k'o de tiɲɛ faransi tun b'o baara de la u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ u tun y'o bɛnbɛn de daminɛ n'u tun y'an ka flotte aérienne tiɲɛ dɔrɔn directement u bɛ fɛrɛ u ka ko ma mais o si ma ɲɛ sɔrɔ donc u bɛ logique min kɔnɔ faransi bɛ logique min na
n'a y'i ja mɔgɔ min ja i k'a faamuya n'a min ja i m'a to yen u dɛsɛra Mali la politique sira la u dɛsɛra la négociation na a kɛra n b'aw ka dugukolo minɛ aw la jagoya la wa u bɛ laɲini min kɔ n'a laɲini sabatira an bɛ san 100 kɛ an tɛ k'u la o de kama olu de bɛ ka maa lankolon dɔw k'olu ye semaw ye des minorités mɔgɔ damadɔni fitinin olu bɛ wuli ka marifa ta k'olu ye sema ye semaw tɛ maa damadɔw de don u ka dɔgɔ nɔrɔko kuma yɛrɛ la b'olu fana ka kɛlɛ don ba la olu fana bɛ manamana communiquéw kɛ k'a y'a don tan k'a y'a bɔ tan an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ na minnu bɛ ka kule maa damadɔw de don u tɛ jate hali u bɛ ka kuma yɔrɔ min na u jatilen tɛ yen i b'a dɔn hali IFOGATIW ni IMGAD minnu bɛ yen minnu bɛ sema la u bɛɛ ko k'olu b'u yɛrɛ ye Mali ko de kɔnɔ u ko k'olu yɛrɛ sɛgɛnna Faransi ta in na k'a dabɔ kun tɛ hɛrɛ ye halisa a bɛ taa u t'o fana mɔgɔ damadɔni ta ka marifa ta nin bɛɛ kun ye kun kelen dɔrɔn de ye ka jamana déstabiliser wa Faransi b'a kɛ le Drian y'a déclaration kɛ Florence Parly a y'a fɔ Macron yɛrɛ y'a fɔ donc ni de ye n'u ko prévu filɛ mais minnu bɛ prévu ɲini na k'u fana k'a fɔ RFI ɲɛna a y'a fɔ ko maa 40 mun sara k'u ka o fana prévu ɲininkali kɛ RFI la mais olu dɔrɔn tɛ an b'a fɔ an ka autorité ye an y'a f'u ɲɛna an bɛ kuma na RFI ye ni nkalon min tigɛ a kana ni prévu ye ou bien a ka gɛn ka bɔ Mali la sisan an b'o de sira kan kulonkɛ tɛ bilen donc a b'a fɛ ka RFI fana gɛn Faransi non mais nin bɛɛ bɛ gɛn kelen kɛ o a ye nkalon min tigɛ o mensonge mun filɛ ko mɔgɔ 40 sara a bɛ na n'u tɔgɔ ye a bɛ na n'u jamu ye e bɛ ka information di cogo de e t'a kalama a ka gɛlɛn ne tɛ ka kuma cɛ ko parce que ko n bɛ ka kuma cɛ o non dalilu b'i bolo dalilu b'an bolo et puis an ka baara de fɛnɛ don ni ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an bɛ wasadenw de ye an kan ka dɔn fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ ka kɛ min kan ka fɔ jamanadenw ɲɛna an b'o fɔ min man ka fɔ an t'o fɔ an tɛ secret défense fɔ min b'an ka armée fɛngɛ. wa dɔw fana fɔ de ko aw bɛ ka min fɔ ko aw bɛ ka yɛlɛ suw la ko parce que ko mɔgɔw bɛ ka fatu aw bɛ ka fɔ ko l'armée monte en puissance ko si tɛ tiɲɛ kuma ye. ayi kana tigɛ olu bɛɛ la sa monter en puissance tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o e minnu bɛ k'o fɔ e t'olu dɔn wa olu de kun ko ko n'i bɛ ka taara k'an b'a kɛ cogo di o bɛ min bi. oui ko bɔ a t'a bila. ko ni Faransi taara k'an b'a kɛ cogo di o bɛ min bi nin bɛɛ kɔfɛ c'est à dire ninnu bɛɛ kolagosilaw de ye quoi a bɛ nin kumaw lamɛn a bɛ tɛmɛ ten n'i ko ko i bɛ nin sangani don ninnu bɛɛ ka kuma na n'an bɛ ka yɛlɛ su la est ce que an bɛ an yɛrɛ faga nin de kama an fɛn fɛn filɛ an y'an ka vie de sacrifier Maliko la o i bɛ an bɛ nin kuma minnu fɔ ani an bɛ ka cɛsirili min kɛ an kɛlen bɛ k'an ka vie de sacrifier i ka se ka nin tiɲɛ fɛnɛ fɔ n ko koba de don an tɛ k'a fɔ ko parce que kuma fɔli ka d'a ye an bɛ k'a fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ don sini ma sinikɛnɛ ma n'an tiɲɛ mɔgɔw k'a dɔn Mali ko tiɲɛ kun ye jumɛn ye fanga tuma min na ni fanga tɛ yen an kana n'a fɔ ko o san na nin kun bɛ yen o de dabilara min bɛ ka kɛ an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la voilà. docteur ni an bɔra o yɔrɔ la Russie ni Ukraine olu bɛ ɲɔgɔn na bi diɲɛ jamanaba dɔw de ye Russie ye Mali dɛmɛbagaba dɔw ye nka n'i ye Faransi ka position ta ka jateminɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn Faransi de ye Ukraine cɔrɔn ka bila nin niveau la Faransi ni États-Unis parce que olu de ye Ukraine bila k'a ka don OTAN na Russie dun b'a dɔn ni Ukraine donna OTAN na a bɛ kɛ problème ye olu ma mais kɛlɛ wulila bi Faransi a tɛ ka se ka fɛn kɛ yala e bolo Ukraine kɛlɛ Mali ka inconvénient jumɛn de bɛ sɔrɔ nin na ou bien Mali ka avantage jumɛn de bɛ sɔrɔ kɛlɛ in na. bon ne bɛ fɛ ka fiɲɛ na dɔrɔn Mali ko de nana ni Ukraine kɛlɛ la cogoyali Mali awɔ i b'a dɔn ko mɔgɔ kɛ ninnu jateminɛ yan. non docteur nin yɔrɔ walawala kosɛbɛ quoi. traité de coopération militaire Assimi ko u ka taa mun na a ye fenêtre ni min dayɛlɛ ko force Takuba force Takuba ye force européenne de ye OTAN de don maintenant depuis sisan an ye an kɔ don Faransi la k'u gɛn an ye an fanga de da Russie kan donc déjà que an y'an fanga da Russie kan directement nin y'a bannen o ye OTAN dɛsɛlen de ye farafinna kɔnɔ parce que a bɛ na an kɔnɔ ko an ye traité de coopération militaire k'an ye olu de gɛn mais an ye OTAN de gɛn sisan. OTAN de gɛnna ka bɔ an fɛ yan. OTAN de gɛnna Takuba ye OTAN de ye Amérique de b'a kɔ kɔrɔ donc n'a ma ɲɛ Russie nana Mali ye OTAN gɛn parce que u ka expression de ye u t'a fɔ ko Takuba gɛnna dɛ mais OTAN de gɛnna. i n'a fɔ ni Russie de tun bɛ voilà Mali la fana. maintenant ni OTAN gɛnna ka bɔ yen o kɔrɔ ye ko Russie y'a yira olu la ko fanga b'u la ka tɛmɛ a kan maintenant pour que ka Russie fɛnɛ k'ale déséquilibrer Mali dɛmɛ la kungo min b'ale da la n'o ye Ukraine ye u bɛ t'o activer pour que ka nin faamuya
docteur Kani explication sanction min tara irishi kama o sanction kelen ne tara Mali kama sanction économique alu ma miri a sanction na avec gɛlɛya min suka population ma miri u y'a ta mais irishi kɛcogo sɔrɔ a ta in na o sanction kelen CEDEAO de fɛnɛ ta Mali kama de la même manière sisan Ukraine kɛlɛ sera yɔrɔ ma o bɛ fɛ ka Vladimir Poutine yɛrɛ de faga de la même manière o bɛ fɛ ka an ka 5 colonels ninnu fɛnɛ éliminer de la même manière sisan Amérique min bɛ OTAN dɛmɛ parce que Amérique fɛnɛ OTAN Union européenne créé Amérique ma sɔn Union européenne ka dama armée créé ale de OTAN créé ale bɛ yen maintenant o OTAN armée minɛn fɛn bɛ sa kɔnɔ o bɛ bɔ Amérique de bolo donc c'est o kɛlen ka gɛrɛntɛ siri ka sanction ta irisiw kama u bɛ gazi mun ta irisiw bolo u t'o sɔrɔ bilen Amérique bɛ k'a ka gazi de feere Europe ma da gɛlɛn na et puis gazi liquéfié de don armement minnu taara Ukraine a bɛɛ dilanna Amérique ka machine de kɔnɔ donc Amérique ka tɔnɔ b'o la donc sanction min bɛ ta a b'a to hali Union européenne bɛ juru min ta a bɛ yɛlɛ sanfɛ donc Europe bɛna bila gɛlɛya de kɔnɔ hali u ka carburant bɛ yɛlɛ u bɛ coron donc n'u coronna Amérique de bɛ ladɛri ta toujours ale de bɛ a hɛrɛ sɔrɔ bon ale bɛ k'o hɛrɛ sɔrɔ irisi fɛnɛ y'i ɲɛsin Chine ma Chine fɛnɛ ni irisi bolo di ɲɔgɔn ma irisi bɔra u ka wari yɛrɛ la a y'i kun di Chine ma donc sa Union européenne n'a tora nin na a tɛna se ka Afrique dɛmɛ bilen pour que ko yɔrɔ faamuya Union européenne fɛnɛ de ye Union africaine créé olu de fɛnɛ ye CEDEAO créé olu de bɛ Union africaine dɛmɛ olu de bɛ CEDEAO fɛnɛ financer a ka budget opérationnel la 71% kɛmɛ sarada 71 bon n'olu dɛsɛra sisan u dɛsɛra Union européenne na a tɔ u bɛ ɲɛsin jɔn ma Afrique bon u tɛna se ka Afrique dɛmɛ u tɛ se ka foyi k'an ye maintenant sisan ni nin bɔr'u bolo gazi bɛ sɔrɔ min Afrique uranium bɛ min Afrique dugujukɔrɔfɛn bɛ min sanu Afrique donc sisan pour que Afrique ka sɔrɔ Mali guerre n'u m'o gagné u tɛ Afrique sɔrɔ parce que ni Mali guerre n'o tora tan Afrique bɛɛ fana bɛ taa Mali ka sira fɛ o la Afrique b'i yɛrɛ bɔ Union européenne bolo n'o kɛra bloc fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan bloc Russie Chine a n'a nɔkamɔgɔw ani Amérique ni a nɔkamɔgɔw maintenant n'o kɛra occidental Union européenne fanga min b'u la olu bɛ bi mais Amérique ale ta ye n'ale bɛ dɔ sɔrɔ min na ale bɛ taa yen a tɛ fɛn tiɲɛ ale ye bon Amérique b'i débarrasser ka bɔ France la a b'i débarrasser ka bɔ Allemagne na a b'i débarrasser ka bɔ Espagne na donc olu bɛ kɛ kɔfɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ mais Américains bɛ continuer bon ni irisiw bɛ tila ka bɛn fɛn wɛrɛ la tuguni parce que ni irisiw tɛna kɛlɛ u ye ninnu nɛgɛ de k'u bila kɛlɛ la ka tila k'u mabɔ mais donc u y'a yir'u la sinon yanni nin ka se Ukraine président min bɛ irisiw fɛ n'o tun bɛ Poutine fɛ n ko y'o faga i n'a fɔ u tun y'o fɛ k'o faga o b'o la de 2014 donc c'est pour te dire que sisan jagoya ye Faransi bɛ bɛnbɛn de ta ka na Mali sɛgɛrɛ a bɛ mercenaires ta ka na Mali sɛgɛrɛ u bɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ pour que Maliens kana lafiya wa mɔgɔ kana bila u kungo la ko attaque bɛ nɔgɔya attaque tɛ nɔgɔya dɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ parce que n'u ma se Mali la o y'a bannen n'olu ma se Mali la sisan o y'u ka hégémonie bannen o y'u ka fanga bannen pewu donc il faut que Maliens ka faamuya ko diɲɛ yɛlɛma kura min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka jouer Mali de la Mali ni Ukraine de ye diɲɛ ko bɛɛ ye bi mais Mali dɔrɔn tɛ parce que Mali la bassin de Taoudeni bɛ yen bassin de Taoudeni bɛ yen Sahara fɛnɛ bɛ yen mais n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi u tɛ min fɔ aw ɲɛna i b'a dɔn ko ninnu mago bɛ an ka Sahara kungo la parce que u ka déchets nucléaires u ye uranium minnu kɛ courant ye o fɛnɛ bɛ déchet dɔ de bɔ a bɛ ɲama dɔ de bɔ a ɲama man ɲi hadamaden ma a mara yɔrɔ tɛ Europe bilen mais farafinna kɛnɛba ninnu dɔw kan u bɛ se k'a mara o de la n bɛ n profiter nin fɛ k'a fɔ an ka gouvernement ɲɛna u ka mission dɔ wuli mission d'enquête dɔ dingɛ o dingɛ n'o sennen bɛ farafinna kɔnɔ tɛtiti la ka taa kɛnɛba fɛn bɛ u ka taa dingɛ bɛɛ vérifier n'u ye déchet nucléaire min y'a kɔnɔ u k'a da diɲɛ kibaruya kan u k'a mɛn parce que ni kɛlɛ bɛɛ fɛnɛ o bɛɛ fɛnɛ ɲin b'a la bɛɛ nin b'a la non seulement dugujukɔrɔ ko sɔrɔ nɛgɛ b'a la mais ɲama min bɛ bɔ Union européenne na u ka déchet nucléaire o bila yɔrɔ ko fɛnɛ u b'o ɲɛɲini na donc o de kama n b'a fɔ n ka kuma na u mago bɛ Niger la hali ni Nigériens tɛ yen u mago bɛ Burkina la hali ni Burkinabéw tɛ yen u mago bɛ Mali dugukolo la hali ni Maliens tɛ yen u mago bɛ Mauritanie dugukolo la hali ni Mauritanie tɛ yen
o de kama hali Mauritanie kɛlɛ min bɛ ka wuli Mali ni Mauritanie cɛ ni Mauritanie ma kɛ faamuyalibaga ye a b'a yɛrɛ se kungo ma kana k'a kɔnɔ ko Faransi b'a kɔfɛ parce que an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ wulila u ye min kɛ OTAN na u b'o k'a la dɛ u b'a fɔ k'i ka ko b'i yɛrɛ bolo dɛ siga foyi t'a la bon mais a fagali jɔn de bɛna faga Mauritanie ka population de bɛna faga Mali ka population de bɛna faga o nafa jumɛn bɛ anw farafinw kan nafa t'an kan donc Mauritanie fɛnɛ kan ka hakili sɔrɔ k'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ Mali la u bɛ fɛ ka nin fɛnɛ kɛ parce que Mali kɛlen bɛ ka frontière dayɛlɛ ale ni Mauritanie cɛ o fɛnɛ ɲɛngoya bɛ ninnu na n'o kɛra n'o ye sen sɔrɔ sanction min tara Mali kama sanction nafa t'a la sanction nafa t'a la o ye kelen ye filanan u b'a dɔn ko n'a ni Mauritanie ka jɛ continuera Sénégal tun bɛ sɔrɔ min kɛ Côte d'Ivoire bɛ sɔrɔ min kɛ olu t'o sɔrɔ kɛ bilen a bɛɛ bɛ ɲɛsin Mauritanie ma donc ni Mauritanie fɛnɛ ma hakili dayɛlɛ ka nin faamuya o de kama an fɛnɛ an bɛ kuma an ɲɔgɔnna wasaden minnu bɛ Mauritanie u fɛnɛ ka wuli u ka Mauritanie jamanadenw u ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna sinon Mauritanie caman sigilen bɛ Mali dugukolo kan yɔrɔ min ye Mali ta ye u sigilen b'o kan mais Mauritaniens don mais mɔgɔ tɛ nin réalité si dɔn u yɛrɛ tun y'a ɲini ko k'o dugukolo d'u ma an ka autorité de ko non n'a ma a y'aw sigi ka ban an ka fɛɛrɛ dɔ kɛ aw ma k'u recenser Mauritanie fɛ parce que u b'an ka dugukolo kan mais a y'a to u ka taa mais al'o yɛrɛ la o population yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan tɛ yen o bon Mali bɛ ka intérêt jumɛn bɛ ka taa mɔgɔ faga Mauritanie nafa foyi t'an kan nafa foyi t'an kan an b'a fɔ Mauritaniens ye k'u kan'u ta parce que ce n'est pas parce que Faransi bɛ Total carburant bɔ olu fɛ yen k'u fɛnɛ b'u bila nin jeu la u kana sɔn nin jeu ma parce que n bɛ kuma min fɔ voilà parce que Mauritanie fɛnɛ min faamuya bassin de Taoudeni fa min bɛ Mauritanie u mago b'o la o yɔrɔ min bɛ don Algérie u mago b'o la o yɔrɔ min bɛ Mali la u mago b'o la donc n'u y'an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na n'an karila ɲɔgɔn na u bɛna fɔ k'u b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o kɛra u bɛna ni maintien de l'ordre dɔ fɛnɛ ye maintien de la paix dɔ k'u b'o sigi Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u b'u to la ka Mauritaniens k'olu ka dugukolo minɛ o la ka Mali ta tɔ fɛnɛ continuer ka san caman k'o la ka san caman k'o la normalement Mali yɛrɛ kan ka bɔ hali G5 Sahel kɔnɔ ka bɔ G5 G5 Sahel n'a ma bɔ G5 Sahel kɔnɔ an tɛ lafiya o an bɛ bɔ G5 kɔnɔ ani Burkina m'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali Burkina ani Mauritanie m'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali Mauritanie Niger an n'u b'an di ɲɔgɔn ma Mali Niger n'u ma sɔn o y'a bannen mais ne b'a dɔn Niger peuple bɛ Mali fɛ Niger peuple bɛ yɛrɛ ye Mali ka kɛlɛ kɔnɔ donc ani Algérie de bɛ kuma fɛnɛ donc ani dugu o dugu ni danfara b'an ni ɲɔgɔn cɛ Laginɛ ninnu ani o dugu de bɛ kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka bɔ Faransi ka G5 Sahel sigilen kɔnɔ a nafa foyi tɛ Mali kan donc nin de ye Ukraine guerre min bɛ yen guerre in sɔrɔla Mali de fɛ wa ni mɔgɔw ma ni Mali ta gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ kun b'a faamuya parce que sɔrɔko kɛlɛ de don wa sɔrɔko kɛlɛ n'u ma Ukraine ta in yɔrɔ sɔrɔ u b'a fɔ k'u b'u déséquilibrer n'o fɛnɛ ma sɔrɔ Union européenne Faransi de bɛ perdu Faransi bɛ perdu pewu Faransi ka peuple u k'a fɔ u ka makɔrɔ in u ka fɛɛrɛ ɲini a la u kana ta n'u ye nin cɛ kelen ta u bɛ perdu fɛn bɛɛ la parce que u tɛ fɛn ɲɛɲini yɛrɛ ɲɛdɔn diɲɛ sigilen bɛ min kan diɲɛ sigilen bɛ i bɛ dɔ sɔrɔ n bolo n bɛ dɔ sɔrɔ i bolo mais ka dɔ ta bosi a la o banna o n bɛ min f'i ɲɛna il faut que maliyɛnw ka bila u kunkolo la diɲɛ kɔnɔ ko fila de bɛ yen ni sigikafɔ ma min ɲɛ guerre de bɛ kɛ wa u bɛ ka bin Mali kan de maliyɛn bɛɛ k'i labɛn maliyɛn bɛɛ ka tugu Ala kɔ an bɛɛ k'a bila an kunkolo la ko jihadi de daminɛnen filɛ an ka dugu jukɔrɔ kɛlɛ o de daminɛnen filɛ minnu m'a faamuya k'u k'a faamuya parce que caman bɛ yen olu ma mun faamuya a b'u kɔnɔ ko nin kɛlɛ in ko Asimi ka tɔgɔ ɲini kɛlɛ don ou bien Choguel ka tɔgɔ ɲini kɛlɛ ou bien Fɔnba ka tɔgɔ ɲini kɛlɛ an tɛ tɔgɔ ɲini na koyi an bɛ mun na ni anw sara an den minnu bɛ na a k'a sɔrɔ u tɛ jɔnya la e yɛrɛ min bɛ nin na an fɛnɛ bɛ nin na an jumɛn b'a dɔn an bɛna sa wagati jumɛn na mais jamana ko de don n'an ye kɛlɛ kɛ k'a bila an ka jamanadenw ye sini ma sinikɛnɛ ma an denw tɛna tɔɔrɔ mais n'anw ma sɔn kɛlɛ ma n'anw ma sɔn k'an nin di an ko k'a hɛrɛ ka daminɛ anw na o de ye Mali politicien ka problème ye ka yiri turu bi k'i sigi a suma kɔrɔ bi k'a den dun bi c'est pas comme ça politique ye miirina dɔ ye e b'a miirina daminɛ i bɛ jamanadenw kalan miirina la ka t'o miirina baara kɛ e bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ taa n'o miirina ye e bɛ bɔ yen o de y'a k'a fɔ ko l'état est une continuité état kan ka kɛ jamana ko de ye mais k'e ta kɛ dɔrɔn n'e nana ni e bolo t'a la ou bien n'e da t'a la k'a dun ou bien ni e tɛ Mali tɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo n'e sara dun donc il faut que bɛɛ k'a faamuya ko kɛlɛ min bɛ yen politique kɛlɛ tɛ majorité tɛ fanga la opposition tɛ fanga la Mali bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de la an ka miiri an yɛrɛ la taayɔrɔ fɛnɛ tɛ anw na Mali kelen de b'an bolo ne filɛ nationalité française tɛ n bolo depuis Ala k'an da n taara turu cɛ dugu kelen mun na o
kɛra Turquie Istanbul n ye turu cɛ sinon n kɔni taara Tchad n taara Sénégal ani Burkina donc n'a bɔr'o la ne ma deli ka taa Europe jamana fan foyi la an t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ yen maintenant olu ma mun faamuya an minnu bɛ yan nɔ anw ka sira tɛ anw jarabilen tɛ tubabukan na an jarabilen tɛ tubabu yɛrɛ la ko tubabu ye fɛnba ye anw bolo an bɛɛ ye fɛnba ye an y'u ka kalan min sɔrɔ o kalan kan ka nafa ɲɛ anw ye k'an ka dugudenw bɔ nɔgɔ la i bɛ taa kalan nin kɛ pour que a ka nafa ɲɛ i ka dugudenw ye mais ka taa kalan kɛ ka jarabi dɔ la anw bolo sisan an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn lajɛ anw b'an ka hɛrɛ dɔn anw bɛ min fɛ anw b'o dɔn olu bɛ min fɛ olu b'o dɔn mais olu ka anw bɛ min fɛ olu k'o fɔ anw place la anw de tɛna sɔn o ma donc an b'o sira de kan maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko kɛlɛ daminɛ de ye nin ye Gandi maliyɛn b'a f'i ɲɛna u t'a dabila n'a ma RFI gɛn ka bɔ yan k'u jɔ nin kɛnɛ in kan fɔlɔ k'o jɔ u la ka tila k'u gɛn Irisi ma kɛ yan u ye Irisi gɛn u ye sanction ta mais est ce que u bɛ ka Irisi ka radio lamɛn yan Irisi bɛ k'u ta lamɛn yan mais mun na ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na an bɛ Faransi ka RFI lamɛn yan pour quelle raison an bɛ TV5 lajɛ yan pour quelle raison mais an fana k'u ta an fana a bɛ kɛ ten tɔ de c'est la réciprocité u ye sanction ta an kama mais u bɛ ka to yan halisa k'a dɔn an bɛ lahala mun na donc a b'u ka RFI fana galon ka bɔ yen ka TV5 bɔ yen k'a bɛɛ bɔ yen an ka ORTM an ka gouvernement bɛ ka baara mun kɛ o dɔrɔn fana de bɛ fɔ an ka ORTM na an bɛ ka kɛlɛ mun kɛ o kɛlɛ jumɛn de bɛ fɔ wa an tɛ radio privé foyi permettre i ka fɛn dɔ fɔ Mali ma parce que n'an ma taa o sira fɛ a bɛna kɛ mun ye k'a to ko Mali ko don e bɛ t'i sigi e ta tɛ Mali ko ye minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ t'olu lagosi i bɛ jamana lagosi o kumana e jɔ tɛ niveau u fana k'u assumer dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana nɔfɛ maa lankolon dɔw bɛ taa olu dɔgɔya ka taa jamana fana lagosi ka jamana da lɛfɛ kɔnɔ e ma ye kuma wɛrɛ t'u da Maliko kɛlɛ tɛ o karisa ye nin kuma in fɔ u bɛ tugu o kuma de kɔ Musa ye nin fɔ u bɛ tugu o de kɔ mais mun de bɛ jamana kɔnɔ ne kan ka kuma o kan mun kɛra jamana kɔnɔ n'o ma ɲi n'i tɛ kuma o kan mun de ka ɲi n'i bɛ kuma o kan mais kumaw bɛ kɛ de mɔgɔ de kan i nana i ka kuma fɔ i b'i ka baara kɛ ni min ye min fɔ o kuma bannen mais mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ o e bɛ mɔgɔ tɔgɔ mɛnɛ da parce que ne bolo o nafa ka dɔgɔ jamana ko de mission ka bon mɔgɔ hali u bɛ nin bɛɛ la u b'u ka kuma bɛɛ fɔ he dɔw de bɛ k'a don tan u ka fɛn sigikun ye nin ye anw ka korema sigikun ye Maliko ye a sigikun ye ka maliyɛn kelen kelen bɛɛ la kunnafoni Maliko kuma kan a sigikun ye maliyɛn bɛɛ k'i da don Maliko kuma na a sigikun ye bɛɛ k'a dɔn ko jamana man ka to mɔgɔ si bolo a sigikun ye wotoro pusela k'a dɔn k'ale ye jamanaden a jɔyɔrɔ bɛ yen furufuru feerela i jɔyɔrɔ bɛ yen mécanicien i jɔyɔrɔ bɛ yen lɔgɔcila i jɔyɔrɔ bɛ yen bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ Mali la wa Mali kan ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye wa ni jamana ko daminɛna mɔgɔ caman k'i ɲin bɔ a la ka to dɔ bolo i taara école la t'o la i ma taa école la t'o la o de kama an ko k'an ka fɛn fɔ an ka kanw na bɛɛ k'a mɛn bɛɛ k'a faamuya c'est pour cela n bɛ segin k'i fo Gani maliyɛn i ni ɲɔgɔn caman